বলে না টাকার জন্য সবকিছু করতে হয়। nyel darat kena pale sapa cale itu juga babat kena na pukri dah ठीक है nyel pe hapus ka ko ar noa ta de noa da pe nyele go noa nim mane tina amta pahot tahle na ni pala kom kara ठीक है তো গাইস এখন দেখতে পাচ্ছ আমি আর কুনু এখন আছি হুজুর আমাদের পালিয়ে গিয়েছে। এই যে পুকুরটা দেখতে পাচ্ছ এই পুকুরটা হচ্ছে আমাদের এখন এটাই পরিষ্কার করতে হচ্ছে কালি দেখতে পাচ্ছ এখন ঘুষুর চলে এসেছে। ঘুষুর কিছু বলি দে ভাই, কালকে পুকুরটায় মাছ ধরা হবে। তো গাইস আজকে হচ্ছে তৃতীয় দিন আমরা এখন চলে এসেছি এখানে কাজ করতে। আজকে এই পুকুরের হদগুলো যে সাইডে দেখতে পাচ্ছ এগুলো সব পরিষ্কার হয়ে গেছে, এখানে একটু বাকি রয়েছে। এই পাশে দেখতে পাচ্ছ পুরো পরিষ্কার হয়ে গেছে, সাইডে এখন মাঝখানে পরিষ্কার করতে হবে। আমার ভাই ঘুষুর এই পাশে আছে, এই ছেলেটাকে নতুন আনছি চিয়া লেমে চাগুনু শুনু লেমে এবার mana kami tak coba kata nak kalau nak kami buat coba ya ठीक है এখন নোয়া kami sini dari ban coba saja ना गाड़ी किसी कम है abar motor ayu kata na da anjat bhai guys tapi na mat dari na sakam nuru kan na abar rakam juga ठीक ini bagi topik ini আর না যে kami ta mena এখন আলে চাবা হই তাহলে 3:30 চাবা হই তাহলে ठीक है 3টা নিতে না বলা 8:30 8 को ले बड़ा पे ले देखो যে 5টা সময় না টাকা কানলাম তবে মানে ঠিক চলে তো দরকার কমই ওড়ে पे মানে এমন কো দোসে লিয়া শালা নুকু আর্মি বাড়ির মুখটা দেখা ভাই আমি দেখি দিছি মুখ দেখ তোর মুখটা দেখা যায় এই দেখছি तो भाई नेल दारा कना पहले सपा चले तो जो बाबात कना ना पुखरीटा ठीक है नेल पे हाकू चिका को बड़े तले जा हाकू बड़े আর নোয়াটা যে নোয়াটা পেলে গো নিম মানে কিনা আমটা পাকত তাহলে না নিপালা কম করে ঠিক আছে তো কি রে কাল ফোন তুই দেখ हेलो गाइस देखो मिल पे अब तो जिन चालू करे बंद कर चार्ज नहीं कर तो वीडियो को ओ देख से चालू करे नहीं के हेलो हेलो टेड़ा खाओ पहले बूढ़ी बूढ़ी हराम माराम को टुकड़ा करना मैंने देखो पे मोटर रे चालू कर डाला मोटर हम तो बंद चला पहले ना को थोड़ा मैं पे तीनों सेना गया हम पर कुकुर को देखा किया मैं बोतल से putra yang kau lihat ini kalau anda mana kini dengan kini ini tu dah dibuat dengan lagi dia datang ke tempat ini terus dengan lagi apa kata dah budu kan mel pedala hoting gore telinya bare कोड़ा से कुड़ी करा के बालिंग पटा के तू कोड़ा के कना किना दे बोले देखो गाइस कितना सफा कर दिया अभी देखो किससे लेके जाए देखो देखो कुनू है देखो अच्छे के मालिक है ऐसा कहीं खाने कुड़ी तलाkan tele untuk dite sapa kate pak tele oke ini kudu tang kulo pak konitra bakale budi nele peta dite কিন্তু গাইস লেগে গিয়েছিল এটা করতে প্রায় তোমার 6 দিন মতো। মালিকটা ভালো ছিল না, তাই জন্য আমাদেরকে বলতেছিল যে বেশি জন আসিস না, তার নাকি বেশি টাকা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। 100 টাকা করে দিচ্ছে, তার বেশি কথা ওর ঘরে এখন আমি বসেছিলাম দেখতে পাচ্ছ, তখন ভিউজটা ঠিক এরকম ছিল। আর আপনার দোকানে উল্টাপাল্টা বলেছিল। চ্যানেলে নতুন হলে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দিবে।